Assalamualaikum. So hari ni saya akan tunjuk macam mana nak download NOX APPS player untuk pengguna macbook ataupun iPad lah. So first kali you all kena pergi dekat this link noxofficial.com nox.net and then tekan download. So dia akan download lah, dia punya NOX installer. So once dah download, kita pergi dekat, kita just download lah. So baca term and condition sampai habis, agree, dan dia dah download lah. So apa yang perlu kita buat, kita tekan dekat sini, kita bawa ke application. Okay, tunggu dia settle. So dah settle. So apa kita buat tu, kita just pergi, dah ada NOX player dekat kita punya ni, then just click. So tunggu saja, tunggu selesai. So bila kita jumpa benda ni, ini sebenarnya biasalah macbook kan dia ada security, so dia takkan allow any malicious software untuk diinstall. So kita kena buat manually lah. So macam mana kita nak buat manually? Kita hanya pergi dekat setting. Mana setting? System preference. Kita pergi dekat security. And then dekat sini kalau kita perasan general, NOX player was blocked. So untuk dia block kan, so kita just tekan open anyway. So means bila kita dah open, NOX dah boleh open lah. So kita tekan open saja. And then dah download. Kita tunggu dia settle download dulu. So bergantung kepada internet connection dekat rumah lah. Kalau pakai Unify, okay, cepat lah. Kalau pakai line phone, slow sikit. Kalau pakai dial-up, lagi slow lah. Ada lagi kau pakai dial-up sekarang. Okay. So sabar-sabar menunggu. Okay, so kita dah download. So inilah rupa NOX player. Okay, so once dah download NOX player, kita pergi dekat tools. And then kita pergi, kita pergi dekat browser. Sebab kita kena install by link kan. So browser player, so dia just paste here. Okay, so inilah version Android. So kita hanya download saja. So download dah settle, kita just back. Pergi dekat tools, pergi dekat download. So kita just download je apps for wheel. Alright, saya dah siap. So done. Kita boleh keluar.
So dah ada dah service apps Kowi dekat kita punya NOX player. So kita double klik. Okey. Just nak bagi tahu bila kita download dekat NOX player ni hanya satu ID saja yang boleh guna. So ni kalau kita dah masuk ID dan password dekat NOX player ni, ID itu sahaja yang boleh guna dekat sini. Untuk ID lain dah tak boleh. So saya gunakan salah satu ID dah dekat sini. Okay. So kita pun sign in. Okey dah, kita dah successfully masuk dekat kita punya save care lah. So kita boleh macam biasalah, saya guna saya punya HP punya. Dan untuk order masuk sales, kita just boleh tekan dekat key in pre-order. Klik new key in. Dan contoh masuk kita tekan OK. So kita boleh buat macam biasa lah sampailah habis. Okay. Pula saya ada bagi link untuk you all check one step by step. So hopefully membantu lah. Thank you.